Bismillahirrahmanirrahim. Network Programming ITT 440 Chapter 1. Introduction to Process Model. Are you ready, guys? Ready. Ready. Alright. So in this first chapter, so we will gonna go through the overview process. Our content outline is overview process. Second one is a process creation, and lastly is creating a sub-process with fork. So by the end of this chapter 1, students should be able to understand the concept of process in Unix and how it being created. And you should be able to create a sub-process in Unix using fork function call. Bukan setakat teori, kamu boleh buat dalam terminal kamu kan, dalam Unix kamu. Alright. Okay, the chapter 1.1 overview process overview lah kan, process overview of process. Patut ada off tu. So what is a process in Unix or Linux? Unix dengan Linux ni dua balik ke agak-agak? Ke anak dengan bapa? Mungkin anak angkat lah kot kan, anak angkat. Anak Linux ni anak angkat Unix. Right? So dia inheritance juga, tapi dia rasa dia ambil daripada biological parent dia, iaitu Minix kan. Minix pun sebenarnya ada kaitan dengan Unix. Dia ambil source code daripada Unix juga kan. Alright. Mungkin Minix ni Minix ni kawan Unix, so dia boleh ada apa yang Unix ada. Alright. So process yang kita nak belajar ni process. A process is a program in execution in memory, or in other words, an instance of a program in memory. So any program executed creates a process. A program can be a command, okay, a shell script, right, or any binary executable or any application. So give me one example of shell yang kamu tahu. So kamu tahu shell apa? PowerShell. PowerShell, good. PowerShell, Windows. Dalam Linux atau Unix? Tak ada. Tak tahu. Tak guna Linux. Tak guna Linux. Siapa boleh try? PowerShell Windows lah. PowerShell Windows. Right. So in Linux or Unix, you akan jumpa Bourne shell. Bourne shell. Bourne again shell. C shell kan. C shell. Kemudian ada TC shell kan. TC shell C juga C shell. Ada macam-macam. Con shell. Apa lagi? Z shell. Z shell lah. Kalau UK panggil Z. US panggil Z kan. ZSH. Alright. So any binary executable ni, kalau dalam Windows kita panggil dia exe file lah. Kan? Dalam Linux kita panggil binary executable. Kan? So benda yang sama kan, executable file. Kan? Kalau dalam Windows kita nak compare dia adalah exe file. Ataupun application lah. Kan? Okay. Alright. So however, not all commands end up in creating process. There are some exception. Okay, similar to similar to how a file created has properties associated with it. A process also has lots of properties associated to it. Right. Ni kalau kita type dalam Linux or Unix kita type PS. Kita type PS, dia akan keluar contoh macam ni. Dia ada dua. Satu PS tu sendiri, dia adalah proses. And then shell yang dia pakai adalah con shell, KSH. So PS run on con shell. At least ada dua macam ni lah. Kalau kamu telnet pakai SSH,
ataupun pakai telnet, so dia akan keluar lah. Kalau SSH ada SSH. Kan, SSH kamu tahu kan, belajar Cisco kan, SSH kan, atau telnet kan. Right. So PS is the Unix or Linux command which lists the active process and its status. Dia akan print all active process and its status dan juga berserta dengan PID ni. Kita boleh tahu ID untuk proses tu berapa. Right. So by default, it lists the process belonging to the current user being run from the current terminal. So kalau nak tengok semua, kamu buatlah option. Contohnya, for example, PS minus AUX. Try, jangan tak try. Right. Next, chapter 1.2, process creation. Right. So proses ni siapa yang create dia? Alright, so kita bagi dua lah. Yang create dia adalah parent. Yang create proses kita nama dia parent. Salah right sini. Okay, parent. Parent create child. Habis parent siapa yang create dia? Another parent. Habis yang first tu nama apa? Adam. Yang macam Adam tu siapa? Nabi Adam kan? Siapa yang first create dia? Memanglah creator kan? Memang creator akan create dia. Tapi yang first tu kita bagi nama apa? Dia ada nama dia. Siapa jumpa beritahu. Right. So every process in Unix must be created by some other process. So the below command show the process list along with PPID yang saya sebut tadi kan. Process ID. So kita ada satu lagi P depan, nama dia parent process ID. Alright. So PID macam ni. So kamu guna PS minus O PID PPID argument. Kan. So baru akan keluar macam ni. Tadi saya buat minus AUX kan. So kamu buat ni PS minus O PPID argument. So kita boleh tengok PPID. So kita tahu siapa yang create siapa. Kan. Okay. Conshare daripada PS daripada conshare. Nampak? Sama kan? Nombor dia sama. So kamu takkanlah dapat color merah je ni. So merah ni nak highlight. So the PID of the conshare is the same as the PPID of the PS command, which means the KSH process is the parent of the PS command. Share adalah parent kepada PS command. So minus O option of the PS command allow the user to specify only the fields yang kita nak buat PID dengan argument. Argument ni command lah. Kita punya command sini kan. So dia akan display, dia print out all this field lah. Ini nama dia. Kan. Okay. Nama apa ni? Init ke init? Init. INIT process. So if all processes of the user are created by the login shell, who created the process for the login shell? So in other words, which is the parent process of the login shell? So when the Unix system boots, the first process to be created is the init process. So init pun sebenarnya ada. Init 0, init 1, init 2, init 3, 5, 6 semua ada. Kan? So this init process will have the PID as 1 and PPID as 0. All the process are created by the init process and get branched from there on. So note in the above command, the process of the above tak ada pun. Login share as a PPID1, which the PID of the init process. Yang tadilah. Alright. Exception to creating process. Not all command end up creating a process. There are some exception. So ada dua. Satu internal command does not create a process since the shell built-in. So any file if source does not create a process since it has to be run within the shell. And last chapter 1 kita ada creating a subprocess before. Macam mana nak buat child tadi kan? So, kita boleh guna command ataupun system call what we call as fork kan, fork. So, kamu tambahlah function situ kan jadi fork. Huruf kecil ya, huruf kecil. Sorry. Creating process tree using fork. By default, C program have no
concurrency or parallelism. Only one task happens at a time. Each line of code is read sequentially. So Linux fork system call can do concurrent programming. Clear? Okay. The fork copies the memory and makes an independent process for each concurrent task. A fork system calls spawn process as live as growing binary tree. If we call fork twice, it spawn two squared two squared two squared lah, 2 kan. That mean kalau kata ada 2, so dia akan jadi 4 process. So that one, kalau kita fork 3 kali, fork 3 times. So kita sama dengan 3 power of 2 ataupun 3 squared. Berapa? Berapa guys? 9. 9. 3 kosong 2, 3 kali 3, 9 lah. Ya, 3 kali 3. 9. Saya nak bagi dapat 8. So 8 macam mana? 2 kosong 3 terbalik. 2 kosong 3. 2 kosong 3 terbalik. Okey. Payah bila overconfident. Kan? Overconfident sini. 2 kosong 3. Kan? Salah kan? Alright. 2 cube. Akan jadi 2 cube. 2 kosong 3. So that mean tapi kalau 4 kali fork tak apa. 4 kali fork tak apa. Kan? 4 kali fork. So kamu boleh buat 4 kuasa 2 berapa? 4 kuasa 2 apa? 16. Betul ke 16? Yes. Kalau terbalik? Salah tak kalau terbalik? Two to the power of 4. Berapa? 2 4. Sama juga, 16. Ini boleh terbalik. Ini boleh terbalik. Kuasa 3 tak boleh. 16 kan? Alright. Ini kebetulan. Yang lain tak ada. Yang lain tak ada harapan. Alright, so we see we go to fork in C. The fork does not take any parameter. It returns integer value. It may return 3 types of integer value. First one is negative number, and then 0 value and positive value. Kan? Negative number berapa? Negatif 1 contohnya. So dia akan bagi tahu it return negative number when process creation is fail. Fail lah. So tak ada fork, tak ada child yang di-create. Kalau 0, it mean it baru create a child. Kalau dia tak keluarkan 0, dia keluarkan tak keluarkan negatif, dia keluarkan satu nombor lain. Kan, satu nombor positive number, that is a PID dia kan. Sama dengan PID dia. So dia adalah DE dia lah. DE dia yang sebenar atau parent. Right. Dia adalah parent. Saya pakai mouse tu jangan jadinya tu. Kan. Saya pakai mouse. Saya boleh lukis pakai mouse. Pakai mouse lah, bukan pakai pen. Kamu tak lukis. Alright. Next. Tengok kod in C. Contoh dia senang saja. Senang saja. Kita ada header kat sini. Kita ada integer main, buka and then tutup. Sebelum tu ada return 0. Dan dalam tu kita ada printf kan for testing code.
and then program kita hanya tambah fork. So dia akan jadi 2 program. Bila kita run, dia akan fork testing code ni 2 kali. Dia akan printkan 2 kali lah, sebab ada satu dia print sekali kan. Kalau 2 dia print 2 kali lah. Tak ada apa-apa. Program kita hanya testing message. Yang kita nak keluarkan message saja kan, buat testing code. Cuba try. Okay, parent and child. Fork system call is used for creating a new process which is called child process, which run concurrently with the process that makes the fork call ataupun parent process. After a new child process is created, both process will execute the next instruction following the fork system call. A child process use the same PC or program counter, same CPU register, same file which used in the parent process. Okay, so ulang balik, kita ada kalau child dia akan kosong kan. Child dia akan kosong. Parent positive number, and then kalau ada negative adalah error, especially negative 1 lah. Bukan error, no child was created. Error lah tu kan, tak berjaya. Alright, so kita boleh buat if fork. Sama ada fork tu sama dengan kosong ke satu ke. Kalau if fork not, maksudnya daripada if true jadi false. That mean kosong. Kalau kosong, sini not lah. Sini nampak not. Apa tak not? Kalau true satu kan, satu not kepada satu adalah kosong. Betul tak? So bila kosong dia adalah child. Lain dia adalah parent. Tapi salah, kamu kena tambah lagi if else. If else dulu. If fork sama dengan kurang daripada kosong. So kamu kena tebak error. P error, kena tambah P error. Kan? Salah, tak ada car. Baru buat last kali else baru kat bawah. Kita boleh buat tu. Ini nak tunjuk ni common mistake yang orang fikir dia akan keluar 2 value. Rupanya dia sebenarnya dia keluar 3 value. Kan? Atau kita panggil dia pitfall lah. Kan? Common yang selalu kita practice tapi kita lupa kata sebenarnya dia akan keluar 3 value. Kan? Dia akan keluar if fork sama dengan negative. So kita bagi tahu dia no child created sebenarnya. Alright, so kita creating two child from single parent. Sebab kalau kita fork 2 kali, 302 sama dengan 8. 202 sama dengan 4 kan? Kan? 8 ni sama dengan satu parent, satu parent, satu lagi, 7 lagi child. Ini satu parent, 3 child. Kan? Satu parent, 3 child. Satu, dua, 2/3. So, macam mana kita nak buat 2 child saja? Ni 3 child. So, kita boleh guna balik if else ini. Yang tadi ni. Okay, if fork, maksudnya kita akan letak sama ada dalam ni, another fork, ataupun kita boleh juga letak dalam ni another fork. So, dia akan create only 2 child. Maksudnya, kalau kita letak dalam child, so dia akan create another child. Parent takkan create another child. So, dia akan dapat 2 child, 1 parent. Betul tak? Betul. Kan? Sebab dia duduk dalam if. Ataupun kita letak dalam parent, so dekat child dia takkan create dah another child. And then parent dia akan create another child. So, maksudnya ada 2 child lah. Parent, maintain lagi. Senang je kan? So, kalau saya nak buat 5, boleh tak? Boleh lah. Kita buat dalam if else tu ataupun kita juga boleh buat dalam bentuk
loop kan. 4x Looping. sama dengan berapa kan. Tu lagi senang. Nak berapa pun boleh. Kita buat 4x sama dengan berapa lagi senang kan. Okay. So to create second process, call for again. Okay. Call for again either within in parent or child. So depend on whether you want this process to be a child or original parent or a child of the first child process. Mana-mana boleh. So dia akan keluarkan another one child saja. So it usual for it to be a child of the original parent. Selalu orang letak dalam parent lah. Tak dalam parent. Okay. Ini contoh. Nampak? Dia, satu child yang pertama, fork yang pertama kat sini kat luar, fork yang kedua dalam if kan, boleh. Ini pun sama, tak ada if else untuk orang panggil error. Kalau negatif macam mana kan. So kita buat sendiri lah nanti. Okay, kalau nak create another number of child, tak kisahlah berapa pun. So kita boleh buat from same parent. So kita buatlah parent tu sentiasa loop, betul tak? Nak 3 kali ya, sebab dia takkan child takkan create another child. Kalau child tambah child, so dia akan 202, 202, 202 kan. Kan parent tak tambah. Fork is a system call function which can generate child process from parent main process. So we can create a child process from the same parent process as we did create 2 child in previous. Please do some research on how to create 3 or 4 or other number of subprocess using fork. So your coding may vary from each other depend on your programming logic and creativity. Okay. So katakanlah kat sini kita ada buat fork 2 kali. Ini kita buat fork 2 kali. Tambah lagi satu lagi fork. Fork pecah lah kita create. Ini 1 kan. Ini 2. 1. Ini 3. So ada 3. berapa child? 2. 3 child, 1 3 parent. 3 child, 1 parent. Tambah satu lagi. Saya tambah kat sini. Tambah kat sini lah. Saya tambah sini. Apa? 2 parent 4 child. Tak boleh sebab sini dia akan jadi 4 dah. Kan dia akan jadi 4. Satu parent. Allah ya Tuhan. 4 child. Satu parent, 4 child. Kan. Sini dah create another child. So maksudnya 4, 5. 3 tadi kan. 3 child, 4 child. 5 child. Dia dah buat 5 child. 5 child. Satu parent, 5 child. Akan tambah lagi satu lagi fork dekat child. Tambah lagi sini. Satu lagi. Kan. 1, 2, 3. Berapa? So kat sini saja akan jadi. Kat sini saja akan jadi 8. That means satu parent. 7 child. Kan. Apa nama 203 kan, 203 tu to the power of 3 to cube kan, to cube dah 8 7 8 9. okey, so akan ada 9 child, 1 parent, 10 lah. 10 20. Alright, any question? Tak ada sir, no. Alright, thank you. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, we close our class today with tasbih kifarah and surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.